Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafaul Haq dengan NIM 17240443. Dan saya perkenalkan, nama saya Rindu Hanif Anindito dengan NIM 17240234. Berdirinya kami di sini, kami akan mengerjakan tugas bahasa Inggris. See you in the next video. Hello sir. Yes. Excuse me, what is your name? My name is Rindu Hanif Anindito. And you? My name is Muhammad Dafaul Haq. And if you don't me asking, what are your daily activities? Yes, my activity is study at university. Wow, it must be exciting to study at campus with complete facilities. By the way, which university do you attend? Yes, I happy. I study at the University of Bina Sarana Informatika. Really? Could you please give me direction from your house until University Bina Sarana Informatika? Exit Central Park Housing Complex. From the main gate, turn left onto Jalan Raya Cikarang to Cibarusa. Hit to UBSI Cikarang Campus. Continue straight on Jalan Raya Cikarang to Cibarusa. For approximately 3 km, you will pass several shop houses and stores along the way. After passing Cikarang Square Complex on your left, look for the UBSI Campus Signane. The UBSI Cikarang Campus is located on the left side of the road at Jalan Raya Cikarang to Cibarusa, Pasisari, Cikarang Selatan, Bekasi, West Java. The estimated travel time is about 10 to 15 minutes, depending on traffic condition. Okay, and do you want direction from Gramapuri Persada Housing to the Bina Sarana Informatika Campus? Exit Gramapuri Persada Housing Complex. From the main gate, turn left onto Gramapuri Boulevard Road. Head to Jalan Raya Cikarang to Cibarusa. Follow Gramapuri Boulevard until you reach Jalan Raya Cikarang to Cibarusa. Turn right onto Jalan Raya Cikarang to Cibarusa. Continue to UBSI Cikarang Campus. Stay on Jalan Raya Cikarang to Cibarusa for approximately 2 km. Look for Cikarang Square Complex on your left hand side. The UBSI Cikarang Campus is located inside the Cikarang Square Complex at Jalan Raya Cikarang to Cibarusa, Pasir Sari, Cikarang Selatan, Bekasi, West Java. Oh, okay. Thank you for direction. Wishing you continued success. Oh, okay. Thank you. Hello sir. Excuse me ya. 3. Wow, it must be exciting to study at campus with complete. Alah, ulang. Ya gue gabut ini kagak ada HP bisa gitu. Oh iya. Enggak apa-apa, nggak usah di. Kita potong aja.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Anindito dari Prodi Teknologi Informasi dengan NIM 1724 0234. Di sini saya akan membawakan materi tentang infinitive. Langsung aja next. What is an infinity? Apa sih itu infinity? Infinity adalah bentuk dasar dari sebuah kata kerja yang belum terikat oleh subjek, waktu, atau keadaan tertentu. Dalam bahasa Inggris, infinity biasanya ditandai dengan kata to yang diikuti oleh kata kerja. Misalnya seperti to eat, to run, to live. Namun ada juga bare infinity yang tidak menggunakan to, misalnya eat, run, learn, yang sering muncul setelah kata kerja tertentu. Modal biasanya can, shall, atau kata bantu lainnya. Next, types of infinity. Apa sih jenis-jenis infinitive? Nah, jenis-jenis infinitive itu yang pertama ada bar infinitive. Bar infinitive adalah infinitive tanpa partikel to, biasanya digunakan dalam modal verbs. Kata kerja bantu seperti can, could, might, make, must, shall, will, would. Contohnya, 3. Might be I better plan for our marketing strategy. Nah, dan yang kedua di dalam bare infinity itu ada special case. Special case biasanya kata kerja seperti beat, let, wedge, see, make, help, hear, dan frasa seperti had, better, had, rather. Contohnya itu ada dua, yaitu the world G20 partisipasi hearsing the Indonesia National Anthem. 2. How dare you end the relationship? Dan yang kedua itu ada full infinitive. Full infinitive diawali dengan partikel to. Fungsinya untuk menyatakan tujuan atau menjawab, seperti why. Contohnya itu Nanda went to her friend's house to play computer games. Nah, yang kedua itu ada setelah kata kerja tertentu, seperti taking, feeling, saying. Contohnya, Alfie loves to sing rock songs. Dan setelah kata sifat untuk alasan atau pendapat, contohnya I'm sad to leave you again. Nah, itu ya, seperti itu. Dan yang ketiga itu ada jenis split infinitive. Split infinitive terjadi ketika ada kata frasa yang memisahkan to at infinity. Contohnya, the falcon stopped to swilly and stolen live at its prey. Yang artinya kurang disarankan dalam penulisan formal. Nah, lebih baik digunakan seperti the falcon stopped to dive, swilly, and stolonly at its prey. Nah, itu kata yang lebih benarnya ya guys ya. Lanjut, next. Nah, next, what is the function of infinity? 1. Infinity as nouns. 2. Infinity as adjective. 3. Infinitive as an adverb. Next, infinity as modifier. In English, infinity can function as modifier which provide additional information to explain a noun, adjective, or other verb. Infinity are the basic form
of verbs that usually begins with to, for example, to eat, to run, to learn. Here is explanation of infinity errors modifier. 1. Modifier for nouns. Infinity are explain or provide additional information about a noun. Usually the is in the case the purpose, intent, or function the noun. Example: she has a plans to travel Europa. To travel Europa explain the purpose a plane. He needs book to read on the train. To write on the train explains the function of a book. 2. Modifier for adjective. Infinity can be used complement or provide additional information to adjective, usually indicating a reason purpose. Example: she is happy to help others. The action difference complex in on her. Next, apa sih bedanya infinity dan gerund? Nah, infinity dan gerund adalah dua bentuk kata kerja dalam bahasa Inggris yang memiliki fungsi berbeda tergantung pada konteks kalimatnya. Berikut dalam penjelasan perbedaan antara keduanya nih. Infinity biasanya dipakai untuk to eat, to play, to learn. Fungsinya yang sebagai subjek itu to read is important, yaitu membaca itu penting. Nah, kedua itu ada sebagai pelengkap objeknya. Nah, pelengkap objeknya itu bisa I want to learn English. Saya ingin belajar bahasa Inggris. Dan yang ketiga itu ada setelah kata sifat. Nah, setelah kata sifatnya, contohnya she is happy to see you, yang artinya dia senang melihatmu. Dan yang keempat ada untuk menunjukkan tujuan. Nah, menunjukkan tujuannya itu he went to the store to buy groceries. Dia pergi ke toko untuk membeli bahan makanan. Kalau yang gerund biasanya dipakai bentuk verb yang biasanya dipakai dengan eating, playing, dan learning. Nah, yang sebagai subjeknya itu contohnya swimming is fun, yang artinya berenang itu menyenangkan. Dan yang kedua itu sebagai pelengkap objek, yang contohnya I enjoy reading novels, yang artinya saya menikmati membaca novel. Dan yang kedua adalah setelah proposisi, ya. Contohnya itu he is good at painting, yang artinya dia pandai melukis. Dan yang terakhir itu ada sebagai pelengkap kata benda tertentu. Biasanya contohnya she has a fear of flying, yang artinya dia takut terbang. Next. Example of using infinity in sentences. Example: I decide to leave early. He plans to start a business. The teacher encouraged us the participation. Next. Nah, kesimpulannya adalah infinity adalah bentuk kata kerja yang fleksibel dan penting dalam bahasa Inggris. Next. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.